عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واليوم جيتكم بواحد الوصفه اكسبريس، يعني واحد الخبز اللي بدون فران وكيطيب في المقله، اللي كتوجدوه سوا لو بوتي ديجوني يعني مع الصباح او لو غوتي. كاين اللي كيلغالو بالشوار، واي يعني اي ريجيون كتلغى لها عنها سميه سبيسيال. هذا الخبز كيجي بين في المذاق ديالو بحال السفنج، بين السفنج والمسمن، يعني حتى الخبز مطلوع، يعني يجي شكل الخبز مطلوع ولكن في المذاق بحال السفنج والمسمن، بطريقه سهله او اكسبريس. في اخر لحظه تقدروا توجدوه. نتقاسم معكم هاد لاغوسات اليوم باذن الله. كما راكم تشوفوا تقدروا توجدوه. درت هنا العسل مع الميل، الميل مع العسل مع الزبده، كما راكم تشوفوا كيجي رائع بهم، ou la confiture ou زيت الزيتون. Vous pouvez également mettre de la confiture, donc ça se mange avec les deux, ou bien même l'huile d'olive. اذا هاد الوصفه نتاع اليوم راها بدون فران واكسبريس وكتجي بنينه بزاف بزاف. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، وغادي نخليكم مع المقادير. Donc aujourd'hui les filles, je viens avec une recette très facile, sans four. Donc une recette que j'ai préparée pour le petit déj, mais vous pouvez également la préparer pour le goûter. Donc c'est ce qu'on appelle bouche. Donc chaque région l'appelle, je sais pas, il y a plusieurs noms. Bouchillard, d'autres. Moi je vous dis c'est pour le goût c'est entre sponge et le semen. Et donc la forme c'est pareil que le pain matloh et qui est express. Donc très rapidement vous pouvez le préparer, soit pour le goûter ou soit pour le petit déj. Donc je vous laisse avec les ingrédients, et si vous voulez réussir votre recette, regardez jusqu'à la fin et Inch'Allah vous allez la réussir. Voilà. Donc comme vous voyez, là, moi j'aime beaucoup avec le miel et le beurre. Et puis je vous montre, c'est un pain entre sponge et le msemen, comme je vous ai dit, mais en plus pratique, en plus facile. Donc voilà, pour le petit déj c'est parfait. Donc vous pouvez préparer, si vous n'avez pas de pain à la maison et que vous voulez préparer un petit déj pour vos enfants, préparez ce pain, on va dire ce matloh. Donc comme il a plusieurs noms, donc moi je vais l'appeler sorte matloh, c'est entre sponge et msemen. Donc voilà, il est délicieux. Donc je laisse l'autre pour la confiture. فوالا، نتمنى تعجبكم هاد الوصفه نتاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في قناه وصفات ولادي، باش وديروا الجرس باش يوصلكم اي نوع نتاع لاغوسات حطيتها في القناه ديالي. Voilà, et si vous aimez mes recettes, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous laisse avec les ingrédients et la façon de faire en détail. Pour la recette de ce pain express, matloh express, bouchillard, donc plusieurs noms, nous avons besoin de, là j'ai 250 g de farine, et puis à peu près je mesure avec ce verre, donc un verre de semoule fine, semoule moyenne pardon, mais si vous avez la fine c'est mieux. Donc هاد البوشيار او الخبز مطلوع يعني اللي كي يوجد بدغيا، عندي 250 غرام نتاع لا فارين، وعندي كاس تاع السميده الا عندكم الرقيقه بالاحسن، وهنا عندي une cuillère de levure، عندي معلقه كبيره نتاع الخميره، معلقه كبيره نتاع الحليب اون بودغ. الا ما عندكمش الحليب اون بودغ ديروا الحليب نورمال. Donc là j'ai une cuillère de levure. Ensuite j'ai une cuillère de lait en poudre, mais si vous n'avez pas vous pouvez le remplacer par le lait normal, mais il faut qu'il soit tiède. Et puis là j'ai une bonne cuillère de sucre، وهنا عندي معلقه كبيره تاع السكر، خماره، حليب بودره وسكر، levure, lait en poudre et sucre.
et le sel c'est pour la fin. Voilà, donc je commence à mettre mes ingrédients. غنبدي ندير كلشي في خطره، غير الملحه اللي نخليها في التالي. Donc je laisse juste le sel pour la fin. C'est un pain express que je vais préparer pour le petit déj. Voilà, et là j'ai un bol d'eau tiède. وهنا عندي غرفيا تاع الماء دافي que je vais mettre comme ceci. Donc pour commencer, j'ai mis un bol et puis je verrai s'il me faudrait encore plus ou pas. Je vous dirai tout ça. Donc je laisse travailler l'ensemble et je reviens pour la suite. Donc كما شفتوا يعني قضيه سهله، درت كلشي في خطره. غادي نخدم الماشينه ديالي ونولي معكم. Là c'est pas suffisant, je vais rajouter de l'eau. C'est une pâte entre le pain et le sponge. Pour 250 grammes de bol. Bien la travailler. كما شفتوا شويه الماء يعني خص هاد لاباط تكون بين لاباط نتاع السفنج وبين الخبز، يعني ما تجي جاريه ما تجي قاصحه. Pour la première partie c'est bon, donc je vais laisser lever. Donc on laisse lever une première fois, donc juste la première fois, et ensuite c'est direct. C'est pas comme le pain, c'est un matloa express qu'on appelle bouchoua. Voilà, et vous voyez pour la texture de la pâte, c'est entre pain et sponge. Voilà. اذا كما قلت لكم غادي نخليها تخمر، يعني هاد المطلوع اكسبريس او مشوار، يعني كل واحد كيفاش يسميه، غادي يطلع غير خطره ومن بعد ندوز نطيبو، يعني توجدوه الفطور نتاع الصباح. يعني كيوجد دغيا هذا. اذا هنا ندير شويه الزيت ونجمعو ونخليه يخمر. J'ai mis un peu d'huile, j'ai ramassé ma pâte et je laisse lever quelques temps. وهنا الخبز ديالي يعني خمر الخمره الاولى، وغادي نبدي نقطع الخبيزات ديالي اللي غادي نطيبهم مباشره. يعني هذا الخبز بحال مطلوع اكسبريس دغيا كيوجد وسهل، و يعني توجدوه للفطور او الغداء او العشاء، يعني بطريقه سهله وكيوجد دغيا. Donc là ma pâte je l'ai laissé une dizaine de minutes et là je vais passer pour façonner mes petits pains au matloa express. Mettre un peu d'huile. Donc ce qui est bien avec ce matloa au bouchia, donc chacun a plusieurs noms. Donc c'est un plat express, c'est un matloa express. Voilà. Donc là j'ai ma pâte. Et je vais la diviser en plusieurs pains, enfin petits pains, petits matloa. غادي نقسم لاباط ديالي ونولي معكم. Donc là j'ai divisé ma pâte en 12 petits pains, 12 matloa. Donc je vais commencer à cuire directement. C'est un pain sans four, donc c'est un matloa express qu'on va directement le faire directement à la poêle. Voilà. دونك كما راكم تشوفوا معايا قسمت العجينه ديالي على 12 خبيزات، يعني مطلوع اكسبريس او بوشيار، كل واحد كيفاش كيقول له، عنده سميات بزاف. دونك غادي نطيبو ديريكت، يعني فوالا بدي نقرص عادي، نديرو شويه الزيت هكا. هذا الشيء كيجي بين اونتر السفنج، كيف السفنج او كيف بين السفنج وبين الخبز. ديروا شويه زيت في المقله ديالكم وتبداو طيبوا. دونك
là je commence à mettre mon petit pain. Voilà. Donc vous mettez un peu d'huile dans votre poêle et puis vous mettez directement. Voilà. Et puis vous faites vous retournez votre pâte, enfin votre petit pain ou votre matelot, donc plusieurs noms. Ce qui est bien, c'est qu'il est express, donc c'est qu'il se prépare rapidement et très très bon au goût. Donc, là je prends ça. Pour le petit déj, c'est parfait. Avec le beurre et le miel, c'est excellent. Donc on prépare pour le petit déj. Voilà. Et vous surveillez la cuisson. Donc كما شفتوا معايا درت شويه الزيت، درت الخبزه ديالي ونبقى نقلبها. تحضروها مزيان تبقاو تقلبوها ونستمر حتى نكمل الكميه ديالي كامله. دونك بور لا بروميير فوالا هذه هي الاولى كتجي كيما شفتوا بحال السفنج. نديرها هنا نعاود معكم وحده باش تفهموا مزيان. دونك جو refais une deuxième avec vous afin de bien la faire chez vous, bien comprendre le système. Donc vous étalez comme ceci كما راكم تشوفوا وديروها مباشره. ديروها ديريكتومون. واللي خايفه تطيحها يعني ما يتشولهاش، دونك pour celles qui savent pas trop faire avec les mains, elles utilisent un papier sulfurisé comme ça, avec une assiette. Prenez une assiette, papier sulfurisé, et puis on va étaler la pâte directement sur le papier. Voilà, c'est plus simple comme ça. يعني ديروا واحد الطبسي وديروا فيه بابي كويسون، بابي سولفيريزي، وتقرصوا الخبيزه ديالكم. الا خفتت تلصق لكم في اليد او تعوجكم ديروا هذا السيستم كيجي ناجح. نوريكم. Donc voilà, je vous montre la technique avec le papier sulfurisé comme ça. Donc vous avez étalé votre pain, enfin votre matelot, et vous allez là. Et hop. Voilà. Directement, c'est plus simple avec un papier sulfurisé. كما وريت لكم يعني اللي خايفه يعني ما يتشور لهاش غير هكا باليد، دير البابي سولفيريزي وواحد طبسي وتحطها ديريكتومون. وتبقاو تسورفييو لا كويسون. Donc c'est un pain sans four et qui est express. N'hésitez pas à le faire chez vous. الوصفه تاع اليوم هي هذه. كملتها الطياب يعني بوشيار، يعني كل وحده كيفاش كل منطقه كيفاش كيسميوه. يعني بين كيجي بين السفنج والمسمن وبطريقه سهله او اكسبريس اللي كتوجدوه للفطور او لو غوتي. كيجي رائع وخفيف وهشيش والمذاق ديالو رائع. يعني اليوم انا درتو هنا مع الزبده مذوبه مع العسل او لا كونفيتور. تقدروا ديروا زيت الزيتون حتى هي. وانا نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم، راها سهله بدون فران وكتجي اكسبريس. في اخر لحظه توجدوه وكيجي بنين، وبالاحسن يتمتكل وهو سخون كيما السفنج. كيما يعني درت على جوج اشكال، واحد غادي ندير فيه هذه الزبده مع العسل، وواحد بلا كونفيتور. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم، والى عجبتكم ما تنساوش لي لايك وتشتركوا في قناه وصفات ام ولادي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل
كل شيء نحطه في فلاشين ديالي يوصلكم باذن الله. Voilà les filles, donc c'était mes pains express, mon plat express, donc ce qu'on appelle pochoir. Donc chaque région a un nom spécial. Donc c'est entre le sponge et le msemen. C'est un pain express qui se prépare rapidement, qui est très très bon. Donc moi aujourd'hui donc j'ai préparé pour le petit déj, pardon, avec le miel et le beurre. Ou vous pouvez également le préparer, enfin avec la confiture aussi, ça, avec la confiture ou bien l'huile d'olive. Et donc si vous aimez la recette, n'oubliez pas de liker. Et pour celles voilà, pour celles qui aiment bien mes recettes, bah, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Wassafat Omouladi. Donc c'est un pain sans four et express.